Gimini fratres, summarium. Dives homo, duos geminos suracusis habet. Perdit unum et duobus in peregrina urbe. Alter geminus, diu fratrem suum querit, et invenit in urbe epidamni. Suracusis fuit quandam dives homo. Ille geminos filios habuit, eosque appellavit Menaecmum et Sociclem. Cum illi pueri septem annorum fuerunt, pater Menaecmum secum in urbem peregrinam duxit, ibique in magna turba hominum eum perdidit. Homo epidamniensis Menaecmum invenit, et secum epidamnum duxit, ubi puerum suracusanum tamquam filium suum crevit. Pater, de morte filii certus, domum rediit, ibique dolore perit. Alter geminus nomen suum et Socicle in Menaecmum utavit. Hic simul ac adolescens fuit, fratrem suum per omnes terras coesivit. Denique epidamnum pervenit. Ibi omnes cives Menaecmum epidamniensem eum credunt. Post multos errores, gemini fratres se cognoscunt. Glossarium. Gemini. Fratres maxime similes. Suracusis. Suracusae, Suracusarum, urbs Siciliae. Peregrinam. Peregrinus, peregrina, peregrinum, extra patriam. Menaecmum, Menaecmus, Menaecmi, nomen. Sociclem, Socicles, Sociclis, nomen. Epidamniensis, Epidamniense, qui epidamni vivit. Epidamnum, Epidamni, urbs Illuriae. Suracusanum, Suracusanus, Suracusana, Suracusanum, qui Suracusis vivit. Exercice 1. Choisissez le bon résumé de l'histoire en cochant A, B ou C. 3 points. A. Suracusano homini duo filii sunt. Filiorum nomina Menaecmus et Socicles sunt. Pater cum Menaecmo extra patriam it. Pater filium perdit. Epidamniensis eum invenit. Socicles Menaecmi nomen capit. Socicles fratrem suum querit. In urbe epidamni Socicles Menaecmum non invenit. B. Suracusanus homo geminos habet. Fratrum nomina Menaecmus et Socicles sunt. Pater Menaecmum secum ducit. Pater filium nusquam invenit. Epidamniensis Menaecmum epidamnum ducit. Socicles Menaecmum per omnes terras querit. Epidamnum Socicles pervenit. In urbe epidamni
fratres simul sunt. C. Suracousis homogeminos habet. Geminorum nomina Menaecmus et Socycles sunt. Pater cum Meneacmo suracoussas relinquit. Pater Socyclem perdit. Epidamniensis unum Geminis epidamnum ducit. Socycles fratrem suum per omnes terras quaerit. Epidamnum Socycles pervenit. In urbe epidamni multi errores sunt. Exercice 2. Complétez les phrases en insérant le mot ou le groupe de mots qui convient. 4 points. A. Duo Gemini errant homini. 1. Divitem. 2. Divitis. 3. Divite. 4. Diviti. B. Unus et fratribus Menaecmum. 1. Nomen habet. 2. Nomen est. 3. Appellat. 4. Nomen dat. C. Homo epidamniensis Menaecmum. 1. In patriam eius ducit. 2. In patriam suam ducit. 3. In patria sua ducit. 4. Et patria sua ducit. D. Socycles fratrem suum. 1. In omnes urbes quaerit. 2. In omnibus urbibus quaerit. 3. Inter omnes urbes quaerit. 4. Per omnes urbes quaerit. Exercice 3. Entourez la réponse correcte, verum, falsum, non liquet, en fonction du texte lu. 6 points. 1. Homo dives suracousis vivit. Verum, falsum, non liquet. 2. Menaecmus et Socycles Gemini sunt. Verum, falsum, non liquet. 3. Gemini matrem suam perdiderant. Verum, falsum, non liquet. 4. Menaecmus patrem in peregrina urbe relinquit. Verum, falsum, non liquet. 5. Epidamniensis homo Menaecmum secum tenet. Verum, falsum, non liquet. 6. Menaecmus fratrem suum non agnoscit. Verum, falsum, non liquet. Exercice 4. Complétez la phrase en associant une lettre à un chiffre. 6 points. Les débuts de phrase sont 1. Pater geminorum Menaecmum in urbe peregrina perdidit. 2. Epidamniensis homo Menaecmum secum duxit. 3. Epidamniensis homo
Minecmum secum tenuit. 4. Pater geminorum periit. 5. Minecmus geminum sum per omnes terras querit. 6. Multi errores in urbe epidamniensi fuerunt. Les fins de phrase sont A. Ut adolescens fuit. B. Quia certus erat de Minecmi morte. C. Postquam eum in urbe peregrina invenerat. D. Quia eum tamquam filium suum putabat. E. Quia duo gemini ibi simul erant. F. Quia ibi magna turba hominum erant. Exercice 5. Remplacez le pronom par l'antécédent auquel il se réfère en le mettant au même cas que le pronom lui-même. 3 points. Exemple, à la ligne 1, il les désigne homo. A, ligne 1, eos. B, ligne 4, secum. C, ligne 8, eum. L'exercice 6. Indiquez le cas et le nombre de chaque forme du texte en cochant dans le tableau la case correspondante sur le modèle de l'exemple donné, sur 3 points. Exemple, à la ligne 1, dives est au nominatif singulier. Ligne 2, anorum. Ligne 4, morte. Ligne 5, domum. Ligne 6, alter. Ligne 7, cives. Ligne 12, errores. Exercice 7. Insérez la forme correcte A, B, C ou D pour compléter les transformations de la phrase. Sur 5 points. A. Ligne 1. Pater geminos filios abuit. Patri A. Gemini filii fuerunt. B. Geminos filios fuerunt. C. Geminus filius fuerunt. D. Giminis filiis fuerunt. B. Ligne 3. Pater in magna turba hominum eum perdidit. Pater eum perdidit. A. Ad magnam turbam hominum. B. Magnae turbae hominum. C. Cum magna turba hominum. D. Propter magnam turbam hominum. C. Ligne 5. Pater domum rediit. Pater A. In patriam rediit. B. Ab patria rediit. C. Patriam rediit. D. In patria rediit. D. Ligne 5. Pater ibique dolore periit. Pater A. De dolore periit. B. Per dolorem periit. C. Propter dolorem periit. D. Dolori periit. E. Ligne 6. Hic simul ac adolescens fuit. Hic A.
cum adolescens fuit? B. Antequam adolescens fuit? C. Quando adolescens fuit? D. Postea adolescens fuit?